Hello friends, good morning to all. Welcome back to my YouTube channel. मु देखेबी मो फ्रेंड को से मत छाड़ी केमती ब्रेकफास्ट करुच। आज आम ब्रेकफास्ट अच्छी लेमन राइस पुणी से मत छाड़ी के खाऊँ ताकू जना ना ओडिया ओनली इंग्लिश से हाय already she finished it. Now I will have okay lemon rice को pickle मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। आज एबे आमर ब्रेकफास्ट सरिला ऑलरेडी एबे स्टडी आवर सो पिलाने बहुत कम अच्छा एडी क्रिश्चियन पिला 3 ରୁ 4 जन अच्छे बाकी सब अदर कास्ट अच्छा सो से मैंने घर को पलि गले एग्जाम भी सरीगला खाली क्लास 6 स्टैंडर्ड 10th से एग्जाम 17 रू अच्छी तो से अच्छा। आज आम पिला तो रहीबू स्टडी आवर सो चलते मुझे देखी से मैंने कौन कर जाऊँगी पाखक से अंकल अच्छा तो डर लगे अंकल सामने वीडियो करने सो मुझे पाख गलापर मुझे वीडियो माध्यम देखी जाऊँगी मुझे लॉकटा करदे रूमटा कहीं मंकी आसे से मुझे सियाड़े गलापर मुझे वीडियो करी। हाँ ये हूँ क्लास 10 Robin and this one is class 9. He also what name है? Huh? Momsi. Then this is brother. ये हूँ ब्रदर पिलान को देखु चंदी दी बिजी अछंती फोन रे कथा होचंती। Say hi. Oi bro, say hi. This is another fellow. Rubbish fellow. आज पुणी थे आ देखी यार केते पिला आछंती स्टडी हॉल रे मु चाली एबे ब्रदर आछंती म पछरे आले परमिशन नाइ वीडियो करिया पई आई आछंती मु देखैली मॉर्निंग रे न मिस पिला उनको ट्यूशन करछंती। ये पिलाडा होची फोर्थ थर्ड सेकंड बी fifth fourth fifth all are fall fifth and this one sixth tenth हाँ he is a 10th because तार एग्जाम अच्छी 17 रे घर को जाई नहीं सी ये होचंती हेड पिला मानकर ब्रदर वाचिंग चिल्ड्रंस वो मैम से हाय नो Thank you. Good afternoon, everyone. Okay. Today our special lunch. I will show it. This no plain rice. Plain rice. This is plain rice. Lemon rice. This is lemon rice. What is this? Dal rice. Dal with potato. तेलुगु में से पापू पापू That's papu. सांबर Sambar rice. क्लास 10 क्लास 9 क्लास 8 This plain rice. Following plain rice, this lemon rice. एबे आमर लंच सरीला जाउछ रेस्ट करिए रेस्टोरेंट। आज आमर जीवार थिला बाहर को बुलिया ପାଇଁ कितु कैंसल के नाम है कोई तो गुड इवनिंग एबे आमे जाउछु इवनिंग वॉक पे your face
Hi. Hi. I'm a boundary. Big. Big boundary. Trees are here also. A hostel. See. ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି. Uncle, teachers, all are here playing. We are going evening walk. ଆମେ evening walk ଯାଉଛୁ. ଦେଖो. Here you look. Come, I will show some trees to shoot. Some plants to shoot. ସେ ଯାଉଛି ଗଛ ଦେଖେଇବ ପୁଣି ଆଗରେ ଯାଉଛି. ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ. ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆସୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ. ୱେଟ୍ we'll show this one. ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍. ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି. ବର୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ କେମିତି ହେଉଛି ଏଇଟା. I will show this board. ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ସେଣ୍ଟ ଆନ୍ଥୋନିସ୍ ହାଇ ସ୍କୁଲ. Big school. I am here. ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି କି ଧରା ପଡ଼ୁନି. ଏଠି ବଡ଼ ସ୍କୁଲଟେ. ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି. ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି. ଛୋଟ ପିଲାମାନେ. ଆମ ସ୍କୁଲ. ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ଯାଉନି. ମୋତେ ତେଲୁଗୁ ଆସେନି. ଯାଉଛି ଭିତରେ. ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସରିଲା. ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ. ସ୍ନାକ୍ସ. ୟେସ୍ ନା ସ୍ନାକ୍ସ. ସ୍ନାକ୍ସ. ରିଲ୍ସ ବନେଇଲୁ ଗୋଟେ. we made one reels no. Now we are going to have snacks. What snacks? Uncle is there. Going. Plain rice. Okay. This one what is it? Dark and potato. This is tomato pickle. Chili, yeah? Yes. This is sambar. No. Charu. Yes. Charu. Tasty.